जोहार इंगे भीम सोरेन और आपे मेना पे एम लाइव चिरसेट आसी यूट्यूब चैनल रे देला तीन बन गालच कोटे आर हो आमबाड़ी लोधा बड़ेन होड़ा वीडियो आर मिटेन वायरल अकना ओना वायरल वीडियो रे ओनन को सांतार जहां मेना का को उनको को ओना चोपड़ा पुलिस रेन पुलिस तलाते कटी कान कथा के 5 मिनट रे वीडियो रे आइमा लेकाना इंपोर्टेंट कथा को तर्क बितर्क कना को एनखान जतो खय इnya बोहरे बांग बोलला निया जे उनको पुलिस दो उनको संथार टे चलाव कते दो नोंका तर्क बितर्क दो चे लगती तहे कना चे दरकार तहे कना चे दालक उनको दो चलाव कते उनको हड़ को गुणा होकुआ ताकि तायम दाराम ते नेतो जाते जुमी माफिया को जहां मेना को उनको को हे कते जते उनको बाकु ठु दाड़े को मा उनको जहाना हन बांग हुयुगो मा आर उनको को ओड़ा को जाते बाकु रापुत मा नुआ को सहयोगिता को कोरावा मेनखान नुको पुलिस हे कते नुको ठेन गे हे कते आर हो ओना चोपड़ा थाना रेन ना वीडियो रे रोना आजमो कना रिकॉर्डिंग रे आजमो कना जे चोपड़ा थाना रे जहां आईसी मेना के उनी खुद चला लगा का जे ओंडे एनखान आईसी चलाव कना एनखान बेस लगी चलाव में एनखान आमा बेस कथा जदी मेना तो ओंडन को नुकु होड़ चिदा को रंगा कना मिटेन ऑफिसर जदी मोचे मेना नुकु होड़ को लगी मेना लोधाबाड़ी आंबड़ रे जहां चा बगान रे मेना उनको होड़ को लगी मेना एनखान उनको चिदा को रंगा जरूर उनका जहाना मेना कदा जहाना चे हुई दाड़िया मिटेन जिनिस ले पे कना जहां दो नौसाद सिद्दीकी आईएफएस रेन जहां पार्टी रेन मालिक जहां भांगड़ रेन जहां कनाय जहां नौसाद सिद्दीकी भांगड़ रेन एमएलए कना पश्चिम बंगाल रेन उनी जहां 7 तारीख हिल उत्तर दिनाजपुर डीएम ऑफिस रे धरना दहलदा और प्रथम एजेंडा लेकाते दहलदा डिपुटेशन रे थक रे दहल लेदाय डिपुटेशन रे दहलदा मेन उद्देश्य दहल लेदा ओंडे ना मेन कारण दहलदा आमबाड़ी लोधाबाड़ी रे जहां सांतार को नाहाचार चो कना ओना दहल लेदाय 7 तारीख हिल डीएम ऑफिस रे ओना धरना दहल लेदाय आर नोआ वीडियो जहां पे मेल कन वायरल कन नोआ वीडियो दो हुयु कना घटना दो 6 तारीख हिल चे उद्देश्य नोआ किन संगे जपड़ाव मेना आचे जुदी मेना खान चे नुकु थाना रेन जहां पुलिस मेना को नुकु हो चे मी घड़ी लगी नसिया जुदा नो बांग बुझे कना चे नोआ गे षड़यंत्र चे हुयु कना जे नुकु आमबाड़ी लोधाबाड़ी रेन होड़ जाते नुकु डिस्ट्रिक्ट जेतु उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जेतु रायगंज रे दुड़ुबो कना डीएम ऑफिस जाते बाकु चला दाड़िया उनकाना जहाना षड़यंत्र से उनकाना जहाना क्रिटिकल जहाना सिचुएशन तैयार रे उद्देश्य गे चे ताहे कना जेहेतु नेतो मा जुमी माफिया को नोंडे नो आमबाड़ी लोधाबाड़ी चा बागान रे बांग को हे दाड़िया कान ताले चे नुकु दरायते उनको ओना को कमी को चुई को मेने कान थान नो चे कुकली बांग रखाबो कना नो चे स्पष्ट चे बांग बुझे कना आर बांगखान आईसी चला रे दरकार चे चलावेन खान भागी कथा आईसी चिदा को झगड़ाया नोंका से नुकु पुलिस को नोंका चिदा को झगड़ा को जरूर जहाटा को मेन कदा आरो मिटेन पे नेला कदा हनिया वीडियो रे पे नेला जे मेन कदा आबार एक वीडियो डिलीट करे देबो किंतु मिटेन कोड़ाई रिप्लाई कना लाइव पे बिया लाइव करो लाइव चे या ना तो वीडियो बड़ायदा तो नो नोंकाना घटना घटा कना मांग ओना वीडियो लहा आबुन आजम का लगे मेनखान जहां बन बुझाव के आबुन जत्तो पार्टी पॉलिटिकल सेन नेता को हेना ओंडे राजनीति से लेकाते बुन नेल लेखान आकुवा लाभ लगित को हजु कान रेहो मेनखान ओंडन को होड़ जाते जम न्यू आर ठीक ठाक को तहनो मा आर ओंडन को होड़ जाते ओना जुमिरन हकदार कना को जे तो ओंडे भेसलैंड न्यामेना भेसलैंड न्याम कना नोआ नोंका लेकाते बीजेपी रेन नेता को हे कना को एमएलए एमपी मंत्री को ने और लोकल नेता को चलाव कना को सपोर्ट को कांग्रेस लोकल नेता उनको हो ओंडे को सपोर्ट को जहां तो चोपड़ा रेन कांग्रेस लीडर कना को उनको को सपोर्ट को आर हो जतो खन जहां ओंडन को टीएमसी रेन जहां लीडर कना को से एमएलए कना को किंतु उनको दो ना नेलो कना को जे उनको आमबाड़ी लोधाबाड़ी रेन विरोधी कना को आर मिटेन जहां ना बुन ले कना बुन जे सांतार से बो चला लन खा आदिवासी सेंगल अभियान जतो हर बन बड़ाया ओंडे ताहे कना मेनखान नित धबी रे हो बाय मेन लेदा जे नोडन को होड़ लगी जहाना भागे कुछ हुयुगो मा जहां जीवोट बंगा अंतत आमा पार्टी पॉलिटिकल से लेकाते चेलेकान कूटनीति मैनेज ओकना बांग कना मैटर बांग कना मेनखान आम जीवोट बंगा से लेकाते आम मेन दाड़े के जे इनरेन सांतार कना को जाते उनका जहाना खय क्षति बांग हुयो निया दो मेन दाड़े के इना तायम जहां भारत जाकात मंजी पारगना महल रन उनको को हेया को मेनखान आरहो नोआ को निया उनको को आलोचना हे कान गया को नोंका के लेतारी को हे चला कना को चला हजु कना को आ नौसा सिद्दीकी मा 7 तारीख हिल 3-7 तारीख हिल उनी धरनाय दोहवाक आर रायगंज डीएम डिपुटेशन रे ताले उद्देश्य दे चे ओनागे जाय आमबाड़ी लोधाबाड़ी रेन होड़ जाते डीएम डिपुटेशन रे बांग को चला दाला डीएम ठे जाते उनका दुख रिया कथा बांग को सेटर दाड़िया चिदा से नोआ घटना तो जदी वायरल कान हो बाहर से लेकाते अडी आट मेनखान
माने मेनखान मी रकम तेदो ओका लेकाते चंग ना बांग लेकाते चंग ना कोर्ट रेदो बांग सेटेर काना नित रबिद रेहो से बांग से डीएम धरी दो हाँ नोआ नोंका सेंगल दो हाँ बांग चला कना से नोंका ऑफिशियल भाबे दो हाँ होयतो बांग चलाव कना हुई दाड़िया और 7 तारीख ले डीएम डिपोजिशन जेहेतु दोहो कदा नौशाद सिंह गे और जदि नुकु हर ओंडे को चलाव लेन खान ताले कान डीएम ऑफिस चला आंदोना घटना या कथा ऑफिशियल भाबेते नोआ होचे बतर हुई दाड़िया ओंडन को जुमी माफियावा नोआ मिटे अडिल टु कुकली हो कना तो दिलाबुन आजम का लगिन कुकली रिया तेला पे कमेंट्स बॉक्स रे कमेंट कते आपे लय तबु पे चे लेकान तेला हुई दाड़िया राजनीति रिया पॉलिटिकल रिया पॉलिसी रिया एम लाइव 6380 रे यूट्यूब चैनल फेसबुक रे पे नामा भीम सला पे नामा निया को दिकते दिलाबुन आजम का लगिन चे को नुका झगड़ा झपटा होयन तकवा पुलिस सलाते तर्क बितर्क होयन तकवा दिलाबुन नेल का लगे বার করো না আমরাও তো এটা চাচ্ছি আমি বার করতে তো বলতেছি আমি পুলিশকে 3 মারটা ভুলে গেছো দিনগুলো পুলিশকে কে বলেছে কোথায় মারলাম দিনগুলো ভুলে গেছো কোথায় মারলাম কি পুলিশকে ঢুকতে দিছো না ভুলে গেছো দিনগুলো কত আছে আপনাদের কাছে খবর নাই যে তোমাকে কি মস্ত আজম তবন কেন করেছে তো কি করেছে আপনারা তো ছিলেন কি হ্যাঁ কি বলবো না ঢুকতে দিবা না আপনি পুলিশ আমাদের ভিডিও বন্ধ আবার ডিলিট করে দেব কিন্তু আবার বলে দিলাম বন্ধ আবার ডিলিট করব ভিডিও চালু থাকবে ঝামেলা লাগাচ্ছ কেন এসে কেন ডিলিট করবে না ভিডিও কর ডিলিট করবে চ্যালেঞ্জ করতে তুমি এসে ডিলিট করবে ভিডিও কর সেই দিন ওইরকম গিস্ত লাগিছে পুলিশ খাওয়াচ্ছে তোমরা বলতে জোর ধরতে পারছেন না আমাদেরকে ধরাচ্ছেন না কি হয়েছে লোক কথা কেন আইসি সাহেব ভালো করে কথা বলতে জানেন কি কথা বলে জানেন তোমার সাথে ভালো করে তুমি এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ ঘরলা বলে আমার ও কথা খোলা বলে আমার নিজে চালাইছি করতে দেবেন না নাকি তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন কেন ভিডিও করতে দেবেন না আপনারা তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন আমাকে এসে আর আমরা যাচ্ছি কোন ভাইটা তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন আমাকে এসে দাতরম চক্রান্ত কি কাজ করলাম চ্যালেঞ্জ করছো আমাকে এসে আপনি অফিসার হয়ে আমাদের গুলি খাওয়াচ্ছেন এখানে আদিবাসীরা গুলি খাওয়াচ্ছেন ফালতু কথা বলবো না একদম কে বলতো তুমি বল সেদিনকে পুলিশ প্রশাসন থাকার পরে আমাদেরকে গুলি লাগছে তোমাদের জন্য আমরা তোমাদের জন্য ভিডিও বন্ধ আনন को हर उचित कथा को रोड़े कानते नोंका हुई कना ভিডিও বানাও দেখি আপনারা ভিডিও করেন ভিডিও আর লাইভ ভিডিও কর না লাইভ ভিডিও ছাড় আমাদের খালি ধমকি দিচ্ছে লাইব্রেরি বারবার সেই দিন ধুকি দিল আজকে আপনারা পুলিশ প্রশাসন থাকতে আপনারা নোটিশ দিতে এখানে এই তো ঝামেলা হলো কিছু করতে পারছেন না আপনারা এটা পকেটে দিচ্ছেন চলে বেড়াচ্ছেন ঘরে বেড়াচ্ছেন সব সময় আমাদের কাছে কাছে এটা গরিব মানুষ না এটা স্যার তো এরকমই করে অত সময় তো প্রথম থেকে দেখি নাকি এরকমই করে माफिया गुलाके धरबेन ना আমাদেরকে ধমকায় আবার আর মাফিয়া माफिया को बकु सबे को মাফিয়া গুলোকে তো একটা ধরতে পানা কি করবেন আপনারা তদন্ত করবে আমাদের গুলি খাওয়ালেন সব খাওয়ালেন আপনারা থাকে এখানে অফিসার থাকতে আপনি জোরকে ধরতে পারেননি সেই দিয়ে আমাদের क्यों जा रहा है সব জানে এখানে 3-4 মাস ধরে 8 মাস ধরে এখানে অফিসার থাকতে ওরা সব জ্বলাই দিয়েছে কি কাজ করছে আমাদের আপনাদের অফিসার ইয়েতে কেমনে मीटे उड़ा लो कांते नी ढीर रोड देगा ढीर के लो আমাদের মতো এনজাম আবার লাগান নাকি কতগুলা ঘর আমাদের জ্বালা দিয়েছে গুলি চালাইছে সব লাগান আমরা সব মাফিয়াবাজি আমরা সব মাফিয়াবাজি আমরা চোপড়া বলকে সব তো ভালো লোক আছে ওদের নিয়ে দৌড়ছেন ওদের নিয়ে করতেছেন আর আমাদেরকে এখানে আসে ধমকি দিচ্ছেন আইন শেখাচ্ছেন আমাদেরকে দেখেন স্যার আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি এতগুলো গাছ কাটলো আপনারা কোথায় ছিলেন আপনার পুলিশ চোপড়া বলে পুলিশ নাই আপনি এটা কথা বলেন না যে চলো মানে চোপড়া বলে সব গাছ কাটছে পারমিশন আছে গাছ কাটার করছেন না করছেন আমরা জানি। সব সালা তোলাবাজি কাজ করে আর আমাদেরকে এখানে বোকাচোদা বানায় ধমকি দেখালি আপনারা যা করার আপনারা কি করেন আমরা আমাদের বেশি আমাদের উপরে ইনজাম পড়ায় সব দিন প্রথম দিন থেকে এসব এরকম করে প্রথম দিন থেকে আপনার কাজ যদি কাজ করা আছে কাজ করেন আমাদের জন্য ওকে আমি ডেকেছি কিছু বলছে এই ওকে আমি ডেকেছি না ওকে কিছু বলেছি জিজ্ঞেস করো না না উনি কি ওকে আমি কি বলেছি জিজ্ঞেস করো ওকে তুমি ও যে কেন বলবেন আমাদের জন্য তো তুমি বলছো দেখো আপনি যদি আপনি বলেন আমি কি ওকে চিনি না জানি আপনি যে বললেন যে বাড়ি কি বলেছি ওকে আমি কি তাই বলেছি কি বলেছি ভালো করে না শোনো। না আপনারা তো সব সময় ভালো বলছেন প্রথমবার থেকে ভালো বলছেন কি প্রথমে থেকে ভালো বলছি তোমাকে আমি তোমার কথাই তোমাকে ডাকিনি আমি কি রে ডাকতে হবে আমাকে তোমাকে আমি ডেকেছি কিছু না তোমাকে বলেছি আমি আমাকে ডেকেছেন না আমি এখানে আমার বাড়ি আর তোমাকে আমি বলেছি কিছু তোমাকে কেন আসছেন তাহলে এখানে আপনারা আর তুমি তো নিজে মুখ জোর করে কথা বলে যাচ্ছ। জোর কেন জোর করবে না গুলি খাওয়াচ্ছেন আপনারা থাকতে পুলিশ প্রশাসন থাকতে গুলি খাওয়াচ্ছেন কেন সেখানে আছে
তো তুই মুখ আমরা জমা দিইনি প্রমাণ নাই আমাদের কাছে ওই দিন কই নিয়েছেন কোথায় নিয়েছেন আমাদের লোককে মারে মারে আপনি ঢুকাইছেন ধমকি দিচ্ছেন আপনি তো এরকম হ্যাঁ? আমাদের লোকের সাথে মারে গুলিতে ঢুকাই দিয়েছে তিনজনকে আমার সামনে দুইটা মানুষ যাচ্ছে আর তুই আমাকে ধমকি দিচ্ছে ওই দিন ঘুষ খাচ্ছে নিজে আর আমাকে ধমকি দিচ্ছে সব ঘুষ খাতে পেট ভরে গেছে। স্যার ডিপটি করবেন ভালো করে করবেন ভালো করে কথা বলেন না সবসময় ধমকি সস্তে হবে আপনি তো ঘুষ খান যেগুলো কথা বলার আগে সস্তে হবে। সস্তে হবে ইনজাম দেওয়ার তো আপনার নাই, তাহলে বাদ আপনি নিজে ছিলেন এখানটায়, ঘর জ্বালাইলো সেদিনকে আপনি নিজে ছিলেন, আমাদেরকে সব মেরে দিন না সেদিনকে আপনি নিজে ছিলেন, আপনার সামনে ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, আপনারা থাকার পরে আপনার কিছু করেন নাই। মেরেছে আপনি তো মেরেছে আমাদেরকে গুলি লাগি গেল ওই কোন সব থাকে তো আমাদের মেরেছে আমাদের খাবার ভিডিওটা ডিলিট করে দেয় মুখের জন্য চিন্তা করেন আপনারা আজকে আপনারা এই গাড়িতে বসেছেন না আইসি গাড়িতে অনেক ভালো লাগছে আমাদেরকে আমাদেরকে আইএল শেখাচ্ছে সব পিয়ালাল গাছ কাটা হলো অতগুলা কোথায় ছিলেন আপনারা চোখ বন্ধ ছিল তখন, পয়সা দিয়ে চোখ বন্ধ হয়ে গেছিল। এই আইসি তো একদম এক নম্বর ইয়ে আছে तो बया को पुलिस दुको चला रहा था बुना तो मीटिंग बया को आप हों बता पे लो आमबाड़ी लोधाबाड़ी रे ओको मेना बता बुन जहां ऑफिसर की को हजुगो आपे जतो हर पे बडाया आले हों जतो हर ले बडाया ले आपे कष्ट पे सहाव का हसु का पिया मेनखान आपे हसु आले ले नेल ᱧᱟᱢ का मेनखान मिटे जिनिस बोर ए नोहा हो दो कता बुन पे जे जहां टा ऑफिसर को हजु अको उनको दो पॉइंट टू पॉइंट ते तर्क को पे पॉइंट टू पॉइंट ते आपे उनको अटैक को पे माने उच्च स्वरे माने रंगाव कते उग्र कते अडी आर रोड दो हना पासे किछु टाइम लगी किछु ओक्ते रे दो अडी आर दो बांग ठीका है किछु ओक्ते रे सिचुएशन अनुଯାয়ী ते रंगाव ते रोड ठीका मेनखान ऑफिसर को हे लेन खान माने पॉइंट टू पॉइंट ते झगड़ाए में जे सर आम जखन नोडे दारे को मालेदा ताले उन समय आम ओकारम थाय कना सर नोय मिटे चे जवाब एम के जवाब बांग थाय काते सर माने इना जिनिस की पॉइंट टू नोट कते एकदम ते मिताय में उकिल लिका रोड चेत तबुन पे ताले कान आर हो मेना को जे नुको दिमाग मेना आर नुको ज्ञान ते होको लड़ाई कना खाली हड़मो दाड़ी ते दबा हड़ हपन दुबन हेरल कना बुन आर हेरल लेकान हेरल को तहनो आको आमबाड़ी लोधाबाड़ी रेन हड़ दो सिदु कानु लेकान हड़ कना पे आपे जे कारण आले ले बुझेओ दाड़िया कना आपे दो हड़ संगे दो बापे लड़ाई कना आपे दो दिकु सला पे लड़ाई कना जुमी माफिया संगे पे लड़ाई कना और नोवा समस्या पूरे भारत रे सांतार जहां रे मेना को ओंडे गे मेना अडिगान हड़ मा खाली हड़ संगे को लड़ाई हड़ संगे को लड़ाई आपे दो हड़ होई कते दिकु सला पे लड़ाई कना मा एनखान चलका पे बुझे दाने वीडियो बेस पे बुझे खान खाय इन वीडियो मन पे और नवा की खाय पे सब्सक्राइब दाला पे हिड़िया संगते लाइक एमा पे और कमेंट दो जरूर पे करावा चलका पे इकदा ने वीडियो मा एनखान बेस ना पाते तहन तमन पे हेरल हपन लेका अब सावता समाज बुन केटेज मा जोहार।